Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, saya ucapkan padamu selamat tahun baru. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan untuk kita keimanan yang baru. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita keberkahan yang baru, kebahagiaan yang baru. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan kita dengannya dengan kedekatan yang baru, yang belum sebelumnya kita rasakan dari kedekatan tersebut. Kita juga berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaharui segala kebaikan-kebaikan dalam diri kita, memperbaharui kesehatan kita, memperbaharui kejernihan pikiran kita, memperbaharui hati kita, memperbaharui iman di dalam hati kita, yang katanya Nabi Muhammad SAW, jaddidu imanakum, akthiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian senantiasa, perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah. Selamat tahun baru untukmu di kota, di desa, dimanapun saja kamu berada yang sedang mendengarkan saya pada hari ini. Kita live streaming hari ini untuk bisa sama-sama membaca doa awal tahun, dengan harapan semoga sepanjang tahun ini kita dapat melewatinya dengan penuh kebaikan. Selain daripada itu juga, sepanjang hari ini juga mudah-mudahan kita dapat melaksanakan amalan-amalan yang biasa dilaksanakan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para ulama-ulama yang telah mengajarkan kita amal-amal soleh untuk kita laksanakan pada tahun baru yang seperti ini. Salah satunya yang diajarkan oleh sahibul kitab Kanzin Najahus Surur, yaitu untuk membaca surat ayat kursi, ya, untuk membaca ayat kursi sebanyak bilangan hari dalam setahun, yaitu 360 kali. Beliau menyampaikan yang diajarkan oleh para ulama-ulama dan imam-imam yang mulia, para arifin billah, orang-orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengajarkan bahwa siapa yang membaca ayat kursi dan masing-masingnya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim pada tahun baru, ya, ini bisa dibaca malam hari ini atau dibaca besok hari, maka insya Allah akan menjadi penjagaan untuk setiap harinya. Jadi kayak semacam satu ayat kursinya untuk satu hari, jadi baca ayat kursi 360 kali malam ini atau besok pagi bersama dengan bismillahirrahmanirrahim. Untuk setiap ayat kursinya insya Allah bakal jadi penjagaan untuk kita sepanjang tahun, sehingga kita dijauhkan dari segala kejahatan-kejahatan orang, dari segala kejahatan-kejahatan yang bisa saja datang dalam kehidupan kita. Insya Allah itu juga insya Allah mudah-mudahan bisa kita amalkan. Kemudian juga puasa. Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan tadi malam kalau saya nggak salah, beliau mengatakan ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa siapa yang berpuasa pada hari terakhir bulan akhir tahun, ya, maksudnya pada hari ini, dan juga berpuasa besok hari pada awal tahun, maka Allah akan menjadikan kafarah lidunubihi khamsina sanah, menjadi kafarah, menjadi penggugur dosa dari dosa-dosanya selama 50 tahun. Ya, kita banyak dosanya, ya, memang mesti cari banyak-banyak penghapusan dosa insya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT terima, dan mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita. Kemudian salah satu amalan juga yang dilaksanakan, salah satunya diajarkan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dan juga diamalkan oleh beliau, dan beliau bahkan memerintahkan para murid-muridnya untuk mengamalkannya secara tafaulan, yaitu minum susu pada malam pertama tahun baru ini ya, dengan harapan semoga sepanjang tahunnya dijadikan sebagai tahun yang putih, sebagai tahun yang penuh dengan kebaikan, tahun yang bersih insya Allah. Seperti itu, tahun yang murni ya, sebab susu itu kan murni langsung dari sapi atau dari kambing begitu kan, belum diapa-apain gitu maksudnya. Nah itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mengaruniakan kepada kita keimanan yang murni, memurnikan kebaikan-kebaikan dalam diri kita insya Allah. Itu yang mudah-mudahan bisa kita amalkan, selain daripada tentu saja memperbanyak kebaikan-kebaikan apapun itu, termasuk sedekah, termasuk jangan tinggal bangun malamnya nanti malam, kemudian juga sunnah-sunnah yang biasa kita lakukan, apalagi mengingat hari ini adalah malam Jumat dan besok yang tanggal 1 Muharramnya pun juga merupakan hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam. Sepanjang minggu ini Sayyidul Ayyamnya adalah hari Jumat. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan Al-Jum'ah hajjul fuqara. Jumat itu adalah hajinya orang-orang fakir, orang-orang yang miskin. Kita semuanya adalah orang-orang yang miskin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul ghani wa antumul fuqara, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah lah zat yang maha kuat, sementara kalian semuanya adalah hamba-hamba yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita sebagai orang-orang yang fakir, hari Jumat merupakan hari lebaran bagi kita sekalian, maka hari yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan berbagai macam karunia. Mudah-mudahan ampunannya bisa kita dapat, rahmatnya bisa kita dapat, karunianya bisa kita dapat, termasuk juga kedekatan dengan baginda Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad juga mengatakan aktsiru minas salati alayya fil lailatul gharra wal yaumil azhar. Perbanyaklah bersolawat kepadaku pada malam terang benderang dan pada hari yang cerah ceria. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, dzaka lailatul jum'ah wa yaumaha, yaitu pada hari Jumat dan pada malam Jumat dan pada hari Jumat. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima semuanya insyaallah. Kita perbanyak kebaikan-kebaikan pada awal tahun ini. Mudah-mudahan kama budi'a khutim. Katanya pepatah Arab, sebagaimana diawali seperti itu pula lah ia akan diakhiri. Kita awali tahun kita ini dengan kebaikan, mudah-mudahan sepanjang tahun berisi kebaikan dan juga akan berakhir dengan kebaikan, dan insyaallah mudah-mudahan akhir kehidupan kita Allah muliakan kita semuanya dalam husnul khatimah. Kita akan awali pembacaan doa awal tahun ini. Doanya udah saya tuliskan di Instagram, nanti kita bisa bacanya bareng-bareng dari situ. Kemudian sebelum itu kita akan awali dengan membaca Yasin, sebab katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yasin 5 quri'at laha. Surat Yasin tergantung niat bacanya untuk apa. Kali ini kita membacanya dengan niatan, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kita sebagai hambanya, menurunkan ampunan kepada kita, dan menjadikan tahun kita ini yang baru datang ini tahun yang penuh dengan kebaikan, keberkahan, kebahagiaan, keberuntungan bagi kita sekalian, tahun yang merupakan tambahnya kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tambahnya kedekatan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambahnya kedekatan kita dengan amal-amal saleh yang bisa mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, tambahnya kedekatan kita dengan para ulama, dengan orang-orang saleh yang menjadikan kita berada satu rombongan dengan mereka insyaallah di hari akhirat nanti. Dan juga kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan keberkahan surat Yasin dan juga doa yang akan kita baca, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita, jernihkan pikiran kita, dan yang sedang sakit-sakit mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan, yang sedang dalam kesulitan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat segala kesulitanmu dan Allah gantikan dengan kemudahan, dan mudah-mudahan yang sedang berada dalam kesempitan ekonomi, berada dalam kesempitan hati, ataupun apapun aja keadaan yang menyempitkanmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera melapangkanmu insyaallah.
Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan keberkahan surat Yasin dan juga doa yang akan kita baca, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya kepada kita, kasih sayangnya kepada kita, dan juga kepada semua orang-orang yang kita sayangi, kedua orang tua kita, anak-anak kita, suami kita, saudara-saudari kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita semuanya insyaallah, dengan berkah kemuliaan awal tahun ini, juga dengan keberkahan surat Yasin dan doa yang akan kita baca. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah, dan silahkan niatkan masing-masing apa yang menjadi hajat-hajatmu sekalian. Fatihan Allah yaqdi lana jami'al hajat. Silahkan sebutkan hajat masing-masing. أن الله يقضي لنا جميع الحاجات، يبلغنا كل الأمنيات بجاه خير البريات، على هذه النيات بكل نية صالحة جامعة شاملة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita juga akan baca Yasin ini juga kita hadiahkan untuk keluarga kita, terutama orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Sebab kata Nabi Muhammad SAW, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah surat Yasin untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian. Dan banyak para ulama-ulama menganjurkan untuk membaca surat Yasin yang merupakan hadiah kepada orang tua kita, kepada para pendahulu kita yang sudah berangkat menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Karena memang pada malam Jumat yang seperti ini itu banyak di antara arwah-arwah orang-orang saleh yang kabarnya menengok keadaan anak-anak dan keluarganya. Nah, kita berharap mudah-mudahan bacaan Yasin kita yang berada di malam Jumat sekaligus di awal tahun ini bisa jadi hadiah yang indah untuk orang-orang yang sudah berpulang ke rahmatullah di antara kita sekalian. Al-Fatihah wa Yasin la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wassalim wa jamil anbiya wal mursalin wa uqani ajmain. Wa khususan la ru'sidil muhajirin Allah Muhammad bin Isa faqil muqaddam Muhammad bin Ali Balawi Sayyidil Abdurrahman Asgaf Sayyidil Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus الشيخ أبو بكر بن سالم وأصول مفورين ثم صاحب راتب عبد الله بن الحداد أحمد بن زين الحبشي وعلي مدى الحبشي ثم إلى روح الحبيب أبو بكر أسقاف ثم إلى روح الحبيب صالح الحميد تنقل ثم إلى روح الحبيب محمد بن عبد الله الحدار هبابة مريم هبابة بهية هبابة زهرة وسهلي مفورهم ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبو بكر العيدروس محمد بن عبد الرحمن أسقاف ثم إلى روح سيدنا الحبيب جميع سادتنا آل أبي علوي أجمعين وأصولهم وفروعهم وجميع سادتنا آل أبي علوي أجمعين ثم إلى روح أمي نور binti Muhdar Asgaf ثم إلى روح. Sebutkan arwah keluarga masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم
تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر خشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون
سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيب مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج أن همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا والراحمين. Alhamdulillah. Berikutnya kita akan baca doa awal tahun yang artinya kita akan baca ini 3 kali ya, yang artinya seperti yang sudah saya tuliskan di halaman berikutnya. Arti doa awal tahun: segala pujiannya milik Allah Subhanahu wa taala seluruh sekalian alam. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatan tamla'u khazainallahi nura, dengan salawat yang memenuhi simpanan kekayaan Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya. Dengan salawat yang dengannya Engkau beri kepada kami dan segenap umat Islam solusi, kesenangan dan kebahagiaan. Salawat pula untuk segenap keluarga dan sahabat beliau serta sebanyak-banyaknya salam atas mereka semuanya. Allahumma antal abadi al-qadim al-awwal wa ala judika wa ala fadlika al-azim wa karimi judika al-mu'awwal. Artinya, ya Allah, Engkaulah sang maha kekal, abadi dan utama. Anugerahmu yang besar dan kedermawananmu yang luas sangat kami harapkan.
wa hadza 'amun jadidun qad aqbal, dan disinilah kami berada, awal tahun telah tiba. Nas'alukal ismata fi, ya Allah kami mohon penjagaan darimu ya Allah sepanjang tahun ini dari kejahatan setan dan pengikutnya, dan bantulah kami pula ya Allah untuk mengalahkan hawa nafsu kami yang masih selalu mengajak kami kepada keburukan, serta sibukkanlah kami dengan hal-hal yang mendekatkan kami kepadamu ya Allah, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Salat serta salam kembali kami mohonkan untukmu kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta kerabat dan sahabat beliau. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang akan kita baca ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menang, mengalahkan bisikan-bisikan setan, menjaga kita dari setan-setan yang mengajak kita kepada keburukan-keburukan. Dan kemudian kita juga minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita yang masih aja selama ini mengajak kita kepada keburukan-keburukan, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat kita sibuk ibadah padanya sampai kita tidak punya waktu untuk berbuat maksiat kepadanya insyaallah sepanjang tahun ini. Semoga demikian keadaannya. Menang menghadapi setan, menang menghadapi hawa nafsu, dan sibuk dengan hal-hal yang membawa kemuliaan bagi kita dunia hingga akhirat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca bareng-bareng atau kita baca doanya 3 kali insyaallah. Mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang menjadi hajat dan doa-doa kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma antal abadiyyu al-qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa karimi judikal amimil mu'awwal wa hadha amun jadidun qad aqbal as'alukal ismata fihi minasyaitani wa awliyaihi wal auna ala hadhihi nafsi al-ammarati bisu wal ishtighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma antal abadiyyu al-qadimul awwalu wa ala fadlikal azim wa karimi judikal amimil mu'awwal wa hadha amun jadidun qad aqbal as'alukal ismata fih minasyaitani wa awliyaih wal auna ala hadhihi nafsi al-ammarati bisu wal ishtighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana
وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وكريم جودك العميم المعول وهذا عام جديد قد أقبل أسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالقبول وتوامي كل سوء المأمول صلح الشان ظاهرا وباطنا. الفاتحة الله ينور قلوبنا وقلبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والرضا واليقين يفتح علينا فتوى العارفين يختم لنا بالحسنى وهو راض أن في خير وطن وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terakhir kita akan bacakan suratul Fatihah. Kita niatkan untuk segala hajat-hajat kita yang sakit-sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera berikan kesehatan. Yang sedang dalam kesulitan, semoga Allah berikan kemudahan. Dan juga untuk semua teman-teman yang sudah menuliskan harapan, keinginan, hajat-hajat di kolom komentar di Instagram saya. Kita akan bacakan Fatihah untuk itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengabulkan semuanya insyaallah. Ala hadhihi niyyah bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga jadi tahun yang terjaga. Selamat tahun baru. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mendekatkan kita kepadanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.